like motivation letter, study plan, CV, and research plan. So we will help you with these things. We will check everything so to make sure that it's perfect. Next, there is also a scholarship pathway. Actually, we will help you to apply the scholarship in the university you want to enter, and it's we are focusing on shifting and LPDP scholarship. I think that's all the introduction about TIBRA overseas edu. Now let's move on to the main topic for tonight, the discussion about student exchange with Kate. Let's welcome Kate. Okay, so thank you very much, Ka Anissa Zulfa, for your time, and good evening, everyone. Welcome to our Monday event. So yeah, first of all, let me introduce myself. So you guys can call me Ate, and I am actually an admission counselor in TIBRA. So basically, well, my main responsibility is to help you if you want to continue your study abroad with your all the admission process. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut sekolah ke Canada or US or Australia or even the UK, we can help you to find like the best university for you and also the best major for you. And yeah, and for this evening, we are going to talk about student exchange, just like what you already know. But for this evening, basically the information will be related to student exchange in Canada. So jadi mungkin nanti teman-teman kita fokusnya untuk informasi terkait dengan summer camp or student exchange yang available di Canada. So I'm gonna start. Well, actually, there are two kinds of audiences here. I just find out that some of you are high school students and some of you are also university students. So basically, I have divided into two main discussion. Jadi karena ada dua audience yang berbeda, jadi nanti kita akan diskusikan untuk yang high school and then for the university student. So yeah, are you ready to start, guys? Before I start my presentation, I would like to tell you that this session is recorded. Jadi sesinya ini akan direcord, teman-teman. And don't worry, we will send you the recording after this session. And also, at the end of this session, we have the Q&A session, which you can always ask me questions related to this topic, or if you want to ask me general question related to admission process to the English-speaking countries, university of course. And ya, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung drop question di kolom chat box, and I will be happy to answer all of your questions. All right, so let's start our journey to find out what kind of student exchange that Canada has so far. So before we start, these are actually a bit of our partner. Actually, we have collaborated and have a partnership with a lot of institutions in 4 English-speaking countries. Jadi sebenarnya nggak cuma di Kanada, kita juga ada partner di UK, di Australia, di US, dan of course di Canada ya. Dan ini sedikit beberapa college ataupun high school di Kanada yang berpartner dengan kita. Gitu. Dan ini ada beberapa saja, university juga ada cukup banyak sekali yang sudah berpartner dengan kita. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih detail, so just ask me. And why Canada? So that is the big question. Why Canada? Well, first, because Canada has world-class education system. Well, Canada ranked as number one best country. Jadi di tahun 2021 ini, Kanada adalah negara terbaik di dunia nomor 1. Ini sudah meliputi semuanya ya, termasuk education, economic system, political system, terus environment, dan juga secara safety. Jadi bisa dipastikan bahwa Kanada ini memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik dari negara-negara yang lainnya. And the next one is because studying in Canada is affordable. Well, we know that in English-speaking countries,
like the tuition fee for the universities is very expensive, right? But compared to those English-speaking countries include US, UK, dan juga Australia. Canada is the most affordable country when it comes to education, gitu. Jadi bisa dibilang untuk Kanada ini secara biaya pendidikan atau tuition fee itu lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, English-speaking country lainnya. Selain itu untuk biaya hidup, nah biasanya kan kalau students tuh mempertimbangkan biaya hidup ya. Untuk biaya hidup sendiri di Kanada itu juga sama, paling murah dibandingkan dengan English speaking countries lainnya. Selain itu, alright, so the next one is because Canada has innumerable and distinctive courses. Jadi ada banyak banget course dan program yang ditawarkan di berbagai institusi di Kanada. Bahkan kalau misalnya kayak teman-teman mau belajar bisnis, itu ada spesifikasinya lagi. Bisnisnya mau di sektor apa? Mau di perpajakan kah? Mau di human resources kah? Atau misalnya fokusnya mau ke accounting and a lot more. Jadi teman-teman bisa lebih spesifik belajarnya untuk selama kuliah ini gitu. Jadi bisa lebih spesifik. And other than that, the culture is also very diverse karena Kanada itu sangat multicultural country. So berbagai suku dan dari negara manapun itu banyak di Kanada. Jadi kalau misalnya khawatir apakah ada orang Indonesia di sana? Iya ada. Apakah menemukan masjid itu mudah? Iya ada masjid karena di sana sangat multicultural. Jadi teman-teman dengan mudah menemukan tempat ibadah. Jadi jangan khawatir. Selain itu di sana juga sangat toleran. So don't worry about the safety karena mereka semua memiliki toleransi yang sangat tinggi. Nah, ini adalah alasan utama kenapa Kanada adalah salah satu tujuan studi yang sangat amat menguntungkan untuk teman-teman dapatkan. Nah, since our discussion will focus on studying or student exchange, so this is actually what we have regarding the student exchange itself. So the first one we actually have summer camp. Jadi di Kanada salah satu program yang paling populer itu adalah summer camp. Nah di summer camp ini biasanya ini kesempatannya ketika teman-teman lagi liburan. Liburan di Kanada juga sama, sekitaran di bulan Juli sampai Agustus, hampir sama dengan di Indonesia. Nah ketika summer ini biasanya mereka punya banyak program untuk mengisi liburan. Nah salah satunya adalah summer camp. Nah, summer camp ini yang kami miliki, ini programnya fokus on English language camp dan juga math and science camp untuk siswa SMA kalau yang ini. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan mau nyobain nih merasakan summer di Kanada, lalu pengen exchange di sana, so you can actually sign up for summer camp program. Dan durasi program ini hanya 4 minggu, so it's a month ya untuk mengikuti program, baik yang English or yang math or science. So you can actually sign up for this program. So I'm going to dig more. Nah ini untuk summer camp sendiri ada yang English dan math science. Jadi sebenarnya kalau untuk program summer camp ini teman-teman, so you are not going only learning about those skills. Kita nggak cuma belajar bahasa Inggris, kita nggak cuma belajar math and science, but we also learned the culture. Jadi di sana kita biasanya ada kayak trip gitu ya, mengunjungi beberapa landmark yang ada di Kanada. Jadi selain belajar di dalam kelas, selain belajar bahasa Inggris dan juga matematika dan sains, kita juga bisa belajar culture, terus bisa datang ke beberapa landmark yang ada di Kanada. So this is for summer camp, durasinya hanya 4 minggu. So it's kind of like short course. And the next one, we also have experience camp. Nah, experience camp ini, programnya sebenarnya hampir mirip dengan summer camp, but what makes it different is in terms of the content of what you are going to learn. In this part, teman-teman itu akan merasakan kehidupan sebagai seorang siswa di Kanada. Right, so di sini fokusnya untuk students di rentang umur 13 sampai 17 tahun, so it is for middle school and junior high school and high school untuk SMP dan SMA. Dan ya di sini mereka akan fokus untuk
merasakan gimana rasanya jadi siswa di Kanada. Nah, di sini teman-teman biasanya akan dapat seragam sekolahnya, terus buku-buku pelajarannya, dan di sini campnya juga bisa pilih durasinya yang berapa lama. So we have like 2, 3, or 4 weeks you can choose. Depends on your apa namanya availability of time ya. Jadi kalau cuma bisa 2 minggu, you can sign up for 2 weeks program. If you are available for 4 weeks, then you can just apply for 4 weeks. So it depends on your preference. Other than experience camp, we also have student exchange. Nah, untuk student exchange sendiri ini programnya agak sedikit berbeda dengan summer camp dan juga experience camp. Di student exchange ini, teman-teman itu literally akan menjadi students di Kanada selama 1 tahun. So it's more like you enroll to that school for a year. Dan di sana, ya teman-teman akan sekolah seperti sekolah di Indonesia, cuma ini sekolahnya di Kanada dengan kurikulum Kanada, dan juga dengan kurikulum Kanada, terus lingkungannya juga of course di Kanada, materi-materi belajarnya juga materi-materi belajar di Kanada, so you are literally a student in that school. Nah, untuk program ini kita bekerja sama dengan Bronte College, itu adalah salah satu SMA terbaik yang ada di Ontario, Kanada, dan mereka udah punya banyak program ini dan sering melakukan program ini, so ini akan jadi pengalaman yang luar biasa keren kalau buat teman-teman. Dan selain itu, untuk program Student Exchange sendiri ini, setelah teman-teman lulus atau menyelesaikan programnya selama 1 tahun, and then you will receive the certificate, atau mungkin kalau di Indonesia tuh kayak semacam ijazah Kanada gitu. Terus rapotnya juga nanti teman-teman akan dapat rapot Kanada gitu. Jadi nanti teman-teman punya ijazah Kanada dan juga raport di Kanada if you enroll for student exchange for a year ini. Nah, itu sedikit perbedaan antara summer camp, experience camp, dan juga student exchange. Untuk student exchange ini memang durasinya lebih lama, jadi of course you will learn as a student, you will live as a student in Bronte College. And right, I'm going to show you a bit about Bronte College. This is one of the best schools in Canada. So yes. Bronte College is located just outside of Toronto, which is the capital of Ontario. Mississauga is one of the cities within the Greater Toronto Area. It's very close to Toronto, which makes it ideal for students to be able to visit some of the top universities, such as University of Toronto. It's also a place where students can bike in the parks, they can go down by the lake. It's also a very diverse community, lots of multiculturalism. At Bronte College, one of the big advantages of having the residence rooms right in the college is that students don't ever have to worry about the weather. Climate in Ontario can vary, so this way students can come directly downstairs and into classes, no big commute for them. It also helps with safety. We can very quickly find them. Residence rooms come in double and single. And we also have some quad rooms that some students like to take advantage of, where 4 students can be in a room. There are boys' floors and girls' floors, and all the residence rooms are wireless, so students can study in the comfort of their rooms. Safety at Bronte College is very important to us. The front desk is personed by a staff member 24/7. We have cameras all around the school. The students have identification cards, and it allows us to keep track of who's left the building and who's in the building. But we do have curfews that say that the students must be in the building by curfew. We also have resident staff that are on site. We recently updated our library so that there were digital resources as well as hard copy resources. And in the evening, the library runs with a qualified teacher. All food is prepared by our chef. The food is fresh. Students come from other countries and would like to have a little bit of taste of home. So students are able to offer recipes to the chef along with any food allergies that students might have. We want to make sure that they have good, healthy meals and making certain that the foods meet all of the Ontario food regulations for the best food for our students. All
right, so that's a bit about Bronte College. So one of the best high school in Ontario, Canada. And yeah, I'm going to move a bit for the next description. So other than all those summer camp program, we also have like Catalyst summer program, and actually this program is offered by the University of Waterloo. Jadi ada di Kanada ada satu like top university, itu namanya University of Waterloo, dan mereka punya program Catalyst summer program. It is a bit more like summer camp. Programnya yang ini hanya berdurasi 2 minggu, so it's kind of like shorter compared to the previous programs. Jadi kalau misalnya cuma punya waktu 2 minggu, so you can just sign up to the Catalyst summer program. And ya, di sini fokusnya lebih ke banyak sektor. Kalau tadi hanya fokus ke English, Math, and Science, but in this program you can actually learn more about engineering, science, and more about innovation program. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik dengan science atau innovation or engineering, maka ini program yang cocok karena Waterloo sendiri dikenal sebagai salah satu universitas terbaik untuk jurusan engineering. Jadi untuk yang mau kuliah jurusan teknik misalnya, itu cocok banget untuk kuliah di Waterloo. That's a bit about some student exchange program for high school students. Any questions so far, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Question? Alright, so kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di chat box, atau kalau misalnya mau langsung unmute or raise hand, itu juga boleh. Okay, so any question? So far, no? Thank you, Kate. No, alright. It looks so fun and interesting. So, ya, kalau ada pertanyaan, boleh. Nah, ada Kak, ini satu pertanyaan. Right. Programnya berbayar atau beasiswa, Kak? Alright, so thank you Kak Aprilia for the question. So untuk program summer camp ini dan summer program ini, so mostly mereka berbayar gitu. Tapi kalau misalnya beasiswa, untuk program beasiswa sebenarnya we don't provide a scholarship, but mostly untuk summer program itu kebanyakan mereka dapat sponsor. Jadi misalnya Kak Aprilia itu pengen ikutan Catalyst summer program nih misalnya, tapi pengennya dapat beasiswa, cuma untuk summer program kan memang dari pihak sana pun tidak menyediakan beasiswa, so I recommend you untuk pakai sponsor gitu. Jadi biasanya sponsornya entah dari sekolahnya atau kalau misalnya udah kuliah bisa dari kampusnya, so yeah, it depends on the institutionnya gitu. Jadi apakah berbayar atau tidak, ya programnya berbayar. Okay, so Any other question? Untuk ini sampai sini ada yang ingin ditanyakan? So if you don't have any other questions, I'm gonna move a bit to the. There is one from Jacqueline. Joaquin. So how much is tuition fee for each program? So the tuition fee for each program, well, it depends on how long you take the program. Usually they count the price, yeah, the fee for a week. So it's actually around $1,000 Canadian dollars, I mean $1,000 Canadian dollars ya, jadi sekitar segitu. So I would say that it is still affordable compared to other countries ya. Kalau di negara-negara like UK or US, summer camp-nya itu cukup mahal. Meanwhile di Kanada itu bisa dibilang di bawah rata-rata gitu harganya. So ya sekitar $1,000 untuk itu range-nya ya, 1.000-2.000 per program biasanya. Dan itu tergantung like how many weeks that you want to join. Gitu, tergantung berapa minggu teman-teman mau join ya. Right, so I think that's for the tuition for each program. So I'm going to continue a bit kali ya, jadi nanti teman-teman bisa tanyain lagi. Kalau misalnya masih ada mau tanyakan, silakan untuk ketik di chat box. I'm just going to move a bit to the for the university students. Nah, kalau tadi untuk yang high school students, nah sekarang untuk yang international program untuk university students. This is quite interesting actually for the university, karena kalau untuk university memang biasanya ditawarkan oleh universitas yang ada di sana, dan programnya ini bervariasi tergantung your preference gitu kan. And the first one that I have is actually from the University of Toronto, which is #1 university in Canada.
Jadi U of T, biasa dibilang U of T, itu adalah universitas terbaik number 1 di Kanada, dan dia punya program summer program itu International English Program. Nah, di program ini memang U of T fokus on English. Ya, dia fokusnya ke English, and programnya sekitar 3 weeks. And dan ini tuh tiap tahun kayak kecuali selama pandemi kemarin ya, ini banyak banget diikuti oleh students dari berbagai negara gitu. Jadi di sini set bahwa hampir lebih dari 30 negara yang join program ini hampir setiap summer gitu. Jadi bisa dipastikan if you like enroll to this program, teman-teman nggak cuma belajar bahasa Inggris aja, tapi like you will also learn about the culture from other for other participants gitu ya, karena dari negara yang beda-beda, so it means that you can absorb a lot from them. Kita bisa belajar culture dari our friends, right? So that's about the International English Program at the U of T. And here's a bit about the program. I'm gonna play a bit video. Right, so that is a bit about the International English Program that has been conducted like over the years, and sudah banyak banget partisipan dari berbagai negara. So kalau misalnya teman-teman emang, let's say you want to study about the language itself and you want to experience the culture, not only the language, so I think this program will be the best for you. Jadi teman-teman bisa join programnya sambil mengisi liburan, right? So it will be very meaningful program for you. Right, so other than University of Toronto, I also have the summer program in Vancouver. So Vancouver is also one of the biggest city in Canada. Di sana juga ada top university as well, ranked as number top 3, British Columbia, University of British Columbia, atau biasa kita kenal dengan panggilan UBC. UBC ini masuk top 3 best university in Canada, and this is what program that they have. Untuk program di UBC ini cukup menarik karena berbeda dengan di U of T yang memang fokusnya untuk belajar bahasa. Kalau di sini teman-teman itu bisa pilih program yang mau teman-teman pelajari, dan durasinya ini 4 minggu. Misalnya ada teman-teman yang mau belajar tentang science misalnya, atau ada yang mau belajar tentang social science, itu juga bisa untuk enroll ke Vancouver Summer Program. Dan di sini, again, because itu summer program, kombinasi programnya itu nggak cuma belajar di kelas, tapi kita juga akan belajar tentang culture, and also, like you will have like outdoor trips with your friends. Jadi, tetap hang out
dan kenalan sama culture yang ada di Canada, tapi juga sambil belajar. So it's such a good program that if you want to learn more, not only the language but also the culture as well as the academic one. Gitu. Ini kombinasi yang cukup lengkap untuk program di UBC. Other than UBC, I also have summer and winter program di University of Alberta. Jadi University of Alberta juga salah satu top university, and they actually have like summer and winter program, and both are kind of similar. Bedanya ya kalau winter itu biasanya di sekitaran bulan Desember atau Januari. Meanwhile kalau summer itu semuanya hampir sama ya di bulan Juli atau Agustus. Nah untuk program yang winter sendiri teman-teman, as you can see from this PowerPoint, it is actually 3 weeks program. Jadi fokusnya itu memang lebih ke workshop. Gitu. Jadi mereka fokusnya ke workshop, terus ada final group project, dan tetap di sini teman-teman juga akan punya field trip. Gitu. Jadi nggak akan menghabiskan 3 minggu itu cuma di dalam kelas belajar. No, you will also have that field trip and you can explore Canada, of course. This is for the winter program, and meanwhile for the summer program, we have this one. Nah, kalau misalnya teman-teman like familiar with SDGs, ini Sustainable Development Goals yang biasa digaungkan oleh United Nations ya. Nah, untuk summer program di University of Alberta, mereka fokus untuk program-program SDGs ini. Gitu. Nah, di sini teman-teman again programnya akan mengkombinasikan antara belajar di dalam kelas, which will challenge you to represent or participate of the participant, encourage you to approach the concept of community, collaboration, sustainability, and citizenship dengan banyak lectures, seminars, and experiential learning. But other than that, of course, you will also have that field trip. Jadi kalau untuk summer program ini yang menarik adalah selain teman-teman belajar, bisa jalan-jalan juga gitu. So it's like a good package, right? Temanya kalau untuk yang summer program ya global citizenship ya, ini untuk yang SDGs. So kalau ada teman-teman yang interest dengan program SDGs atau memang punya concern ke bidang itu or issue itu, then you can actually join this program. Other than the University of Alberta, I also have the University of Calgary. So in Calgary juga salah satu university yang oke banget. Dia ada di kota Calgary di provinsi Calgary, and programnya dia juga cukup menarik. So it is actually 4 weeks program. So it is 4 weeks program. Nah, untuk formatnya itu dia menggabungkan antara program bahasa Inggris dan juga 1 academic course dan 2 academic course. Jadi selain belajar bahasa Inggris, kita juga bisa belajar mata kuliah sebenarnya. Jadi kita bisa pilih mata kuliahnya dan teman-teman bisa bebas pilih. Yang penting jurusan itu atau mata kuliah itu ada di universitinya. And so that will improve the English language, get international academic experience, and learn Canadian culture firsthand. Of course, you will just visit top destination around the city of Calgary. Nah, ini untuk yang University of Calgary. And other than this, we also have from, McMaster University. Nah, untuk McMaster University ini beda lagi juga yang di-offer sama programnya. Jadi untuk program yang di McMaster University, dia fokusnya itu ke specialized summer program. Jadi teman-teman di sini bisa pilih ya, atau bisa mengkombinasikan beberapa program spesialisasi. Di sini ada pilihannya health science, engineering, humanities, and business. Ada optional untuk ESL atau English ya, and of course cultural immersion pre-course. Jadi kalau untuk di McMaster ini sama sebenarnya. Jadi teman-teman akan belajar di kelas dan juga ada field trip-nya. Cuma kalau untuk program di McMaster, I would say that programnya lebih beragam, which you can just choose your specialization. Kalau emang fokusnya di engineering, then you can just register for engineering program. But if you're focused on business, then you can just enroll for their business course. Karena teman-teman bisa pilih your specialization.
That's for McMaster universities, and well, they actually have other program. Nah, kalau tadi itu yang specialist program. Kalau yang emang teman-teman fokusnya cuma pengen ke Inggrisnya aja nih, gitu kayak udahlah maunya fokus ke improving your English misalnya. Nah, itu juga bisa like joining this program yang emang fokusnya di English and Cultural Studies. Jadi fokusnya belajar bahasa Inggris selama 4 minggu juga gitu. Dan di sini again ya, kalau untuk summer program itu mereka selalu mengkombinasikan field trip dengan belajar. Jadi biar liburannya tuh nggak berasa belajar banget lah gitu, atau belajarnya tuh nggak berasa belajar banget, tapi kita juga tetap have fun di sana. So yeah, Texas School McMaster University, and other than that we also have Rising University. Untuk di Rising sendiri dia punya program, punya summer program juga. Di sini fokusnya untuk ke beberapa subject area. Jadi ini juga teman-teman bisa pilih sendiri programnya mau diambil apa. Kalau fokusnya di education, you can just enroll to their education program. Kalau fokusnya di marketing misalnya, teman-teman bisa ikut kelas marketingnya mereka, atau misalnya mau fokus ke engineering, teman-teman juga fokusnya ke engineering. So, well, that's actually a good point, right? You can just choose the course that you want. And other than Horizons, I have another unique program, which is this one. Nah, ini tuh tapi sangat unik menurutku, karena it's very rare to find summer program yang emang fokusnya di music. Jadi kok teman-teman really into music and you want to learn more about music, ya pengen belajar tentang musik, terus nggak punya waktu lama nih gitu, you can actually join this program. Program ini menarik banget buat para music enthusiast, di mana teman-teman belajar musik di salah satu top university di Canada. And again, in this program, actually you will have like 2 weeks university credit programs. Dan ini tuh nggak terbatas untuk anak kuliah aja, tapi anak sekolah pun bisa join, high school lebih tepatnya. Ini untuk high school students ataupun university student bisa join juga untuk program yang musik ini. Dan I would say that it is very rare. Jarang banget ada summer program yang menyediakan music class, right? Mostly mereka ke English or science, ataupun misalnya lebih ke photography sometimes, but for this, they focus on music, which is one of a kind. So yes, that's what you are going to learn. But other than that, you will also have like, di sini ada yang menarik, attend presentation and workshop, including like health and wellness for a musician. Jadi nggak cuma belajar musiknya aja, tapi kita juga belajar tentang like health and wellness is mungkin bahasa yang lagi hit sekarang tuh adalah mental health for the musician and the business of the music. Jadi nggak cuma belajar music, but you will also learn how to manage the business, the music industry, and how you can learn the wellness for musician, especially if you are a musician. So you can actually can sign up for this program. So that's actually a bit about some international program for university students in Canada. And yes, any questions so far, everyone? I would love to answer the question from you. So if you have any question, please drop your question on the chat box. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Question? No, is everything clear? Questionsnya boleh general tentang admissions, something sure. like that. Yeah, sure. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Zainita. Izin bertanya, apakah ada syarat tertentu untuk mengikuti program itu, Kak? Untuk syarat. Untuk syarat tuh mereka lebih fokus ke age range, biasanya lebih ke umur gitu. Kalau misalnya emang untuk high school biasanya untuk high school tuh umur berapa sih? Sekitar 15 sampai 17 ya. 15 sampai 17. Intinya dari kelas 10 sampai kelas 12 lah. Kalau misalnya teman-teman emang di range itu berarti bisa. Terus kalau misalnya untuk yang university students, selama teman-teman masih kuliah itu tetap masih bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk syarat tertentu lebih ke ini sih, lebih ke
umur ya, ke age group, sama ke tadi kalau sama grade gitu. Kalau kelas 11, 12 itu bisa join, kelas 10, 11, 12, terus habis itu sama university students juga bisa join. Gitu. Ada lagi? Itu juga menjawab pertanyaan dari Kak Hana ya, yang tadi batas umur maksimumnya berapa tuh Kak? Jadi kalau untuk batas maksimum sih sebenarnya nggak ada ya, mereka nggak punya batasan maksimum, apalagi kalau buat university students gitu. Kalau untuk university students ya tadi program-program yang untuk apa namanya untuk international students itu biasanya mereka punyanya batas minimum gitu, kayak minimal 18 tahun untuk join program yang university students. Tapi mereka nggak punya batasan maksimal untuk usia. Nah, kalau misalnya untuk anak SMA ya sampai kelas 12 pastinya. Gitu. Kalau mereka masih kelas 12, mereka masih bisa join. Gitu. Oke, ada lagi nih Kak. Dari Kak Nurul, dokumen untuk ikut program itu sendiri banyak banget nggak ya Kak? Apakah ada dokumen wajibnya? Well, untuk summer camp sebenarnya bisa dibilang lebih simple. I mean like untuk ini ya, program exchange ini tuh semuanya lebih simple karena we don't need IELTS. That's the point actually. Kita nggak perlu IELTS. Tapi yang diperlukan tentu ya karena ini kan English speaking countries, dia nggak mungkin belajar, dia nggak mungkin apa namanya ngomong bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya basic English itu wajib punya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak ada sama sekali. Nah, other than that, sebenarnya di dokumen yang kita perlukan itu lebih ke untuk imigrasi aja sih. Jadi, karena kan kita ketika ke sana, kita butuh visa. Jadi, dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen untuk pengurusan visa. Itu biasanya nanti dari summer program ini mereka akan keluarkan seperti statement gitu, surat yang menyatakan bahwa teman-teman akan mengikuti program tersebut, dan surat itu akan digunakan untuk apply visa. Nah, selain surat dari institusinya, biasanya kita juga kayak bikin statement gitu untuk apply visa, kenapa kita pergi ke Kanada gitu. Ya, the reason is because like we join the program, right? Jadi biasa lebih ke situ sih. Nggak banyak kok untuk summer camp ataupun university exchange program ini. Oke, ada lagi dari Kak Siti untuk jurusan ilmu komunikasi gitu, ada gak Kak? Untuk ilmu komunikasi, well, they have actually. Hampir setiap universitas tuh dia punya program ilmu komunikasi. Tinggal nanti kalau misalnya emang Kak Siti berminat untuk join salah satu programnya, misalnya kayak mau join sama program yang emang bisa pilih jurusan, nanti tinggal dicek aja apakah untuk kampus tersebut dan untuk program tersebut itu jurusannya lagi buka atau enggak untuk sesi tersebut gitu. Jadi ilmu komunikasi itu hampir di semua universitas ada, tinggal harus disesuaikan lagi nanti di masing-masing universitas gitu, dan programnya tentunya. Oke, ada lagi nih Kak dari Kak Audrey Atta, apakah banyak peluang besar untuk ambil program beasiswa di sana? Kalau misalnya untuk beasiswa, I would say that kalau untuk student exchange, I would say it's very rare sebenarnya. Jadi kalau untuk untuk si beasiswa itu agak jarang untuk exchange program. Tapi again, you can actually have the sponsorship gitu. Jadi kalau untuk kuliah memungkinkan mereka provide beasiswa, tapi kalau untuk exchange program they don't have or they don't provide any scholarship for this. Gitu. Paling ini sih Kak, lebih ke sponsorship dari other institution. I mean like Indonesian institution biasanya gitu. Ada lagi? Oke, ada dari Kak Irsyad. Ini Kak izin bertanya, University Student Study kan ada program spesial. Itu tuitionnya beda-beda Kak. Ya, betul. Untuk program yang punya specialization itu biasanya kita mengikuti dari program yang diambil. Misalnya, tadi dari Kak siapa? Sorry, I think Kak Putra, aku ke switch gitu deh. Kayaknya Yeah, tadi Kak ini Putra, dari Kak Irsyad itu nanya benefit utamanya. Right, so I'm going to answer Kak Putra's question first, yang tentang tuition fee tadi ya. Jadi kalau misalnya Kak Putra emang mau ambil yang engineering misalnya, itu akan berbeda dengan kalau misalnya kita ambil yang communication misalnya, itu akan beda. Jadi tergantung course-nya. Tapi biasanya sih perbedaannya pun nggak begitu jauh sih, paling kayak cuma beda $500 misalnya.
dan range-nya ya sekitar 2000 Canadian dollars untuk masing-masing course ya. But again ya, it depends on the university, tergantung universitasnya. Gitu. Tadi Kak Irsyad kelewat ya, sorry. So, Ya, maaf ya Kak Irsad. Benefit utamanya yang kita dapatkan dengan mengikuti semua program ini. So first thing that I really like about student exchange is that you will not only gain your English ability, but it will also like open your mind about the world gitu. Mungkin selama ini kita cuma lihat Indonesia aja gitu. I mean like orang-orang di sekitar kita. But when we go or we have that student exchange experience, the way we think will be different. Kita akan lebih toleran, kita akan lebih menghargai perbedaan pendapat. Jadi lebih ke itu. Other than ini kan lebih ke ini ya, personal development jatuhnya. Tapi other than personal development, teman-teman juga punya nilai plus ketika teman-teman untuk di CV-nya teman-teman, right? Kalau misalnya udah pernah ikut program di sini, misalnya di Kanada nih, di University of Toronto misalnya, itu akan jadi nilai plus juga buat CV-nya teman-teman. So it's good for your employment prospect actually. So yeah, I hope it answer Kak Irsyad's question. Oke, next question dari Kak Ratu Amalia. Kak, syarat supaya dapat beasiswa di sana apa aja ya Kak? Okay, so for the scholarship, ini general ya, berarti karena untuk si summer program kan mereka emang nggak punya scholarship ya teman-teman. But untuk overall scholarship di Kanada, sebenarnya beda-beda juga. Karena di Kanada itu dia nggak punya, or the government does not provide scholarship like Indonesia. Kalau di Indonesia we have LPDP, right? Di Indonesia kan ada LPDP nih, di mana emang dari pemerintah pusat yang kasih beasiswa. Tapi kalau di Kanada, itu pemerintah pusatnya tidak memberikan beasiswa untuk international students, but the university has. Universitinya itu dia punya beasiswa untuk international students, dan syaratnya pun it kind of like different for each university. Misalnya ada di U of T, itu ada namanya Pearson Scholarship. Nah, kalau untuk Pearson Scholarship, itu kita harus direkomendasikan oleh sekolah. Itu kalau Pearson Scholarship. Nah, terus ada lagi kayak misalnya dari UBC. Dari UBC juga ada scholarship-nya. Tapi untuk dari UBC, kita bisa dapetin ketika kita sudah menerima LOE dari kampusnya. Itu beda-beda sebenarnya untuk persyaratannya. Tapi overall, I would say that if you want to get scholarship from the university abroad, what you need to prepare is actually you have to make sure that your score or your grade or your GPA is high enough atau cukup qualified. Karena biasanya kalau untuk yang lewat akademik tuh mereka cukup tinggi requirements-nya untuk GPA atau score-nya atau grade. Jadi itu yang pertama, make sure kalau score-nya teman-teman tuh tinggi. Terus other than that, you also need to prepare your IELTS. Karena untuk daftar ke kampusnya pasti harus ada IELTS kan gitu. Jadi itu juga persyaratannya sebenarnya. And other than that, biasanya mereka minta personal statement atau motivation letter ya, yang common di kita itu motivation letter. Jadi itu sih syarat utamanya kalau untuk dapat beasiswa di Kanada. Ini aku general ya tadi jelasinnya. Tapi yang wajib ada tuh pasti transkrip, ijazah, terus personal statement dan reference letter atau surat rekomendasi dari dosen, ataupun kalau teman-teman yang masih SMA berarti dari gurunya. Gitu, itu secara general untuk scholarship. I hope it answer your question, Kak Ratu. Okay, next question dari Kak Clarissa. For university students, what if from our campus in Indonesia doesn't hold student exchange systems? We can apply or go with personal errands? Okay, so basically you can just apply by yourself. So misalnya Kak Clarissa, your university doesn't have any affiliation with those universities, but you want to join the program, you can just apply without the university. I mean like without the university. Jadi tanpa kampusnya, gitu, tanpa melalui kampus, you can still apply. Gitu. And we can help you for that. Kalau misalnya Kak Clarissa berminat, we can help you to apply to those programs. Yes.
Next question dari Kak Nov. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin memulai sekolah di Kanada? Well, actually, first thing that you have to prepare, ini general aja berarti ya, lebih general admission ya teman-teman. Menurutku hampir sama, jadi semua requirement baik di Kanada ataupun di luar Kanada, especially English speaking countries, yang perlu dipersiapkan itu adalah IELTS gitu. Jadi, I mean like kalau other documents itu kayak cukup cepat ya untuk diprosesnya. I mean like transcript, terus ijazah itu kan sebenarnya kita udah ada. Right, what we need to do is just translate kalau emang belum ditranslate ke bahasa Inggris. Tapi yang biasanya persiapannya cukup lama itu lebih di IELTS. Kadang ada yang mempersiapkan IELTS sampai 1 tahun, ada yang let's say 6 bulan udah cukup. Jadi yang menurut aku persiapannya paling perlu banget dilakukan as soon as possible itu adalah IELTS. Gitu. Karena itu yang paling lama. And other than that, you also need to prepare tadi ya transkrip ijazah. Terus motivation letter itu hampir semua kampus pasti akan minta motivation letternya teman-teman. Jadi itu kayak udah syarat wajib untuk apply ke kampus, itu ada ijazah, transkrip, IELTS, dan juga motivation letter. Gitu. I hope it's also answered the question. And also, oh yeah, a bit additional information for Clarissa. Well, you can just, as I have mentioned earlier, that you can apply personally to us and we can help you for that. Just contact me to help you to process all this intention if you want. Okay, so any other question, everyone? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi atau everything is clear enough for you? Yep. No, all good so far? Right. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, well, I think that's all from me. I hope it is comprehensive enough. Dan kalau misalnya buat teman-teman emang mau kuliah di Kanada ataupun di US ataupun di UK dan Australia, feel free to contact Tibra ya. Jadi we can help you for that. Dari mulai pilih jurusan, pilih kampus, kita bisa bantu. Dan konsultasinya free kok teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang mau tanya-tanya ketersediaan jurusan dan juga kampusnya, feel free to contact me. I will be happy to help you. So, no question. Any other questions, everyone? Ada pertanyaan yang lain? Boleh. Sambil nunggu yang lain, boleh ini nanti diisi absensinya buat sertifikatnya ya, Kak. Ya, yeah, right. Silakan teman-teman sambil menunggu yang, probably you want to ask something, you can also fill that. Okay, good question. Thank you. Well, we have another question, Kak. From Kak Aprilia. Yes, dari Kak Aprilia. Apakah semua universitas di Kanada mewajibkan SAT, A-level, dan sejenisnya untuk syarat masuk universitas? Well, good news for you, Kak. So, during this pandemic, beberapa kampus tidak mewajibkan SAT, so you don't need SAT. A-level juga nggak perlu sebenarnya. Untuk Kanada, itu kalau misalnya udah ada ijazah, itu sebenarnya udah cukup. Gitu. Nanti pihak sana itu yang akan cek dokumen-dokumennya gitu. Jadi ijazah SMA pun sebenarnya bisa as long as sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Kalau ada teman-teman yang going to the international schools, mereka ada A-level ataupun IB, itu juga bisa dipakai. Of course, you don't need SAT actually untuk beberapa kampus. Jadi that's totally okay kalau nggak ada SAT dan A-level. Right. Any other question? Oh, anyway, jangan lupa diisi absensinya, teman-teman, so we can send the certificate after this. I would really appreciate your attendance this evening. Any other questions so far? Nah, mungkin sambil nunggu yang tanya-tanya, I would really love to have a photo session with you. Jadi, can you guys turn on your camera so we can have a photo session together? Right, so sambil teman-teman untuk turn off the video, I would also love to answer Kak Putra's question.
Okay, wait a second. Untuk Kak Putra's question, we have to include preparing our visa, but how about cost of living there? So about the living cost, did you ask me related to how much or gimana nih Kak Putra? Berapa? How much or how? How about, is it how much? So if you ask me how much for a month, I would say like for a month ya, karena untuk programnya ini kan apa namanya, dia satu bulan. So for a month, I would say that it is less than $1,000. Biasanya sekitaran $1,000. Karena actually untuk program summer camp ini, mostly untuk international program ini, biaya yang kita bayarkan ke program itu sudah include dengan tempat tinggal dan juga makan. Jadi biasanya kalau cost of living yang perlu kita siapkan tuh lebih ke uang jajan sih sebenarnya kalau untuk summer camp. Karena tempat tinggal itu udah include sama payment-nya, terus makan juga biasanya mereka sudah provide, so we just need to pay for, only for our pocket money actually, untuk uang jajan aja. Gitu. Alright, so any other question? All good so far? Ada pertanyaan lagi dari Kak Jepin. Kalau sebelum pandemi untuk SAT, A-level, dan sejenisnya, apakah wajib, Kak? Okay, jadi, I need to clarify regarding A-levels. Jadi, A-levels ini itu adalah kayak, it's more like ujian ya, it's like a final exam, tapi buat teman-teman yang ambil yang sekolahnya pakai kurikulum Cambridge. Jadi kalau misalnya teman-teman go into international school dan sekolahnya pakai kurikulum Cambridge, teman-teman akan ujiannya A-level. Dan juga ada juga IB diploma, itu juga salah satu international program. Untuk A-level dan IB itu sebenarnya nggak wajib gitu, karena setiap negara punya sistem pendidikan yang beda-beda. Jadi kalau emang nggak punya A-level pun sebenarnya nggak masalah gitu, pakai ijazah pun bisa, yang penting udah ditranslate ke bahasa Inggris. Lalu terkait dengan SAT, nah kalau SAT ini adalah ujian yang diadakan oleh kampus-kampus di Amerika dan Kanada. Tapi sebelum pandemi, apakah ada atau tidak, beberapa kampus mengharuskan SAT, tapi beberapa kampus enggak. Jadi SAT ini sebenarnya tergantung jurusan. Biasanya kalau SAT ini untuk jurusan-jurusan kayak engineering, bisnis, ini ada SAT-nya. Gitu. Tapi nggak semua university minta SAT kok, so don't worry. Dan A-level juga nggak wajib. Ijazah Indonesia bisa ya teman-teman ya, ijazah Indonesia bisa, but make sure itu sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Okay? Right. So let's take a picture together. Can you guys turn on your camera so we can have a photo session together? Thank you. Thank you guys. So kapan lagi? Kan kita foto bareng. Right, so ayo mana lagi? Alright, thank you. And are Kak Abdu or Kak Nanda can help me to take a picture? Is Kak Nanda and right? Okay. Okay, right. So can you guys help me? Okay, sure. 1, 2, 3. Cheese. Okay. Once more ya. You can just, pakai gaya ya. Pakai gaya nggak apa teman-teman. It's totally fine. Gaya-gaya. Buat yang belum turn on camera, langsung turn on aja. Nggak usah pakai lipstick, nggak usah pakai alis. Zoom has that already. Di Zoom udah ada fitur-fitur itu, so don't worry. Okay. So let's take a picture. Boleh, Okay. sir. Right? 1, 2, 3. Cheese. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone.